Hi guys, good morning. I'm with two strangers. They're behind me. We don't even. Isa guys, isa. Dili po. Dili. Nagkagahapon manggod Stop describing me. Unya, wala girela do kanang dili sila mo ato sa college. College park. Pag-vlog imo man ang vlog. Vlog takeover manlibak ni guys. Buti lagi kay kung Dayon plus. Dayon kanang nangutan ako ay kanang nakakita ko nga kanang ang nagdala sa iyahang bag kay katong laki. Unya ang iyang kauban katong ay taon long hair nga taas siya ilang din puti siya. Ay grabe tayo mong gipahimantay imo pa nag-study. Pero yung pag inon grabe Ay, makagilid di na ay. ko yung Reruns. Okay, kumboy guys. Uwi kayo sa nagbantay na siya. Alright everybody, so we just settled our accountability in the office of the OSCOM para sa mga seniors. That's 1,208. So goodbye 1,208. Goodbye, 1.69 followers. Ano? 69. May kasulti na finally cleared na ta sa OSCO. I felt so relieved. Finally, wala ko ba ganon. Kayo yan. Kanata. Let's go because IB is always complaining. Hey guys, dikan ko na nanggi no igang kayo. Ay init guys. Mga katay payong magpandong na lang ta kay ang mga naay payong di mo pasalo eh. Huy, ka ay. Pasalo dayo ang ginamay ko. Brian nila sa diog Don Macchiatos. Hi guys, nag-longmak na. Open sila sila kabigon. Bakit sa mong bag na yun? Sibog ko? Sibog sa IB? Kaya para makakita na tabak. Hindi, mag-ato forestry. Sige, ipunang sa mong bag. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show.
We are inside the laboratory high school library. We're gonna check papers that were recorded after the show. Recorded after, so I'll see you later. I'm not wearing my earphones. Isa ko ako. Wala keep up siya. Kasi wag din ba pagkita sa kanila. Wait lang. Matay, mamahulog. Sabi yan pala ang ballpen. Out of juice. O-F-O-F-F. CF. Sa ballpen ko. Laki. Ligita. Legita. Taas ko rin nagkulay. 11. Muniwang na siya mo dato ko, Ben. Muniwang na siya mo dato. Pabadi na gawa. We're talking about our future. Effective na ba siya kwarta? Hoy, ko ba nasa po? Oh my God, gusto pala kugli. Kasi kayo mo, Jira. Ano ba ito? Giraffe? Ito, nakal-port. Ipastretch. Batasan na lang yung batik din sa kuya.